बिना में की रस अछि पान कला लोक सिना जानी आगो हरि नाम जे ई संसार रे सार हरि नाम को धरी भव उधार जेउठारे होई थाए रनी नाम संकीर्तन से जगह को कहंती जे गोलक वृंदावन सुरुनील शुणब आमर ई गाँव पर भागवत बसा जाए भागवत किए सर्वप्रथम शुणी थे जानी नहीं गो आमर गायर मकरदम बोबा घरे बुढ़ा बापा आसी थिले जे ओ भागवतिया बुढ़ा बोबा हां हां हे माने सुनी थिबे पहिला से आज्ञा सुनी थिबे ई विश्व ब्रह्मांड रे सब सर्वप्रथम किए शुणी थिले के गो भागवत केते दिन पर्यंत गाँ रे बसाबार कथा भागवत काहे हला जे किए शुणी कर मुक्ति पाइथिले भागवत रे केते शक्ति अछि तुमे जानि छ नहीं गो आज्ञा जते बेले भागवतर कथा कहले भागवतर स्टार्ट हो हां सुनलो ननंद देई करी मन एत पुराण र ज्ञान हो ए सभा मध्यरे बुझाई कहुइबी सुनथिबे सभा जन ए सभा मध्यरे बुझाई कहिबी सुनथिबे सभा जन दिन करे राजा परीक्षित जाइथिले घोर बन हो सत्य त्रेतयाए द्वापर समाप्त कलियासी तीरा पूर्ण सत्य त्रेतयाए द्वापर समाप्त कलियासी तीरा पूर्ण द्वापर जुग सरबार सम्या थी भगवान श्रीकृष्ण मृत्यु हो जाइए आ पंच पांडव तांकर नाती परीक्षित को राज्य समर्पण कर स्वर्गवास के जाइछन आमर आरएस ओडिया तांकर भेने ई बार देखो गो मुई भेने कह सब कर भेने तो आमर भेणी बाबू कोलारे सम्मान रक्षा करी किछि टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी सदा सर्वदा तांको गृह रे विराजमान करि थांतु बोला आनंद कवार हरि हरि बोलम काना बाबू तमर भेणी बाबू सबकर भेणी ना गो सबकर भेणी बाबू मोर सबकर भेणी आले आ गया मोर तमर मोर पोटल एम रामपुर धन्यवाद सब का जे भेणी बोलबे एम रामपुर रु आसी छ हमर बंधु देखो हां हमर तमे देखो हमको शीत लागु छे बोल सजे आज्ञा चली चली देखि आसी पूरा पूरा आज्ञा ऐसन एम रामपुर नो देखो बोल छ जे आज्ञा शीत के मानी करि छ सेटा गोटे श्याम आर गोटे श्याम सीते से गोटे श्याम सीते ने से बंधु को मध्य हमर अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय करा ए ननी तो राजा परीक्षित को पंच पांडव राज्य समर्पण कले आ से माने स्वर्ग के जाइछन हाय गो तो राजा परीक्षित दिने बुलबा पई अरण्य के जाइछन हां
তো সেন কাଣା হইছি କାଣା ହେଇଛି দ্বাপর যুগ সরি আসুছি হ্যাঁ। আর কলি যুগ ঢুকি আসুছি হয় গো তো কলি পুরুষ রাজা পরীক্ষিতଙ୍କୁ অটকে করে কহিলা ହଁ যে ইহাদে কলি যুগরে কেবল কলি পুরুষঙ্কর শাসন চাল হয় গো তোমার রুল খতম হয়ে গলা ହଁ তো পরীক্ষিত রাজা ক্রোধ হয়ে গলে হ্যাঁ। মুই থিবার পর্যন্ত কোনসি কলি পুরুষর শাসন নেই নেই পারে চালে কলি কଣ তি হিରୋ সাজুଛୁ তো রাজা পরীক্ষিত কাঁ বেলে জানিছ କାଣା କହିଲେ ই কথা যেতবে বারণ করেছেন কলি পুরুষ মন দুঃখ কলা আর রাজা পরীক্ষিতଙ୍କୁ পাদ তলে পড়িকর কহুছে କାଣା তো মতে কিছিটা জায়গা বাছি করে দিও সে জায়গায় হেলে মুই রহবি বলে ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆର হ্যাঁ তো রাজা পরীক্ষিত কলি পুরুষକୁ কেন জায়গা ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ ଜାଣିଛ ଜାଗା ଦେଲେ ଗো যেন জায়গায় মদ মাংস খাউথিবে সে জায়গায় তীর ହଁ হবে ହଁ যেন জায়গায় অপহরণ চালুথিবা সে জায়গায় রহব ରହିବୁ যেন জায়গায় জুয়া খেলুথিবে সে জায়গায় তীর হব ହଁ ହଁ যেন জায়গায় বেশ্যাবৃত্তি করুথিবে সে জায়গায় তীর হব ରହିବୁ ই কথা শুনলা পরে কলি পুরুষ তথাপি তার মন দুঃখ হয়ে গলা ହେଇଗଲା গো ই জায়গায় তো সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর যুগে থিলি প্রভু মতে অন্য কিন জায়গাটা দিও হয় গো তো কলি পুরুষকে কিন জায়গা ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ ଜାଗା যেন জায়গায় সুবর্ণ রহবা ହଁ বলে সোনা যেন জায়গায় থিবা সে জায়গায় তীর হব বলি করে পরীক্ষিত রাজা জায়গা ଦେଇছেন ହଁ আগ সেই সময়রে রাজা পরীক্ষিত সুবর্ণ মুকুটে জাণ ও যাই করি বাসস্থান কলা শুণ আয়ে সাধু জন কলিজা করি বাসস্থান কলা শুণ আয়ে সভা রাজা পরীক্ষিত যেতেবেলে কলি পুরুষଙ୍କୁ সুবর্ণরে জায়গা দেলে সেই কলি পুরুষ রাজাঙ্কর সোনার মুকুটরে যে করে বসা ବାସ କରିଦେଲେ ବାସ যেতেবেলে পরীক্ষিতঙ্কর সুবর্ণ মুকুটরে কলি লাগিছি ହଁ গোটে মলা সর্পকে নেই গোটে ঋষিঙ্কর গলারে বাঁধি হয় গো বেলে তাঙ্কর মতি ভ্রষ্ট হয়ে ହଁ 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 তাঙ্কর পুଅটি ଥିଲେ ଥିଲେ ঋষিঙ্কর পুଅ ক্ରୋধରେ ଜର ଜର ହେଇଗଲା হয় মোর বাপাঙ্কু পরীক্ষিত রাজা মলা সর্প আনিকরে বাঁধিছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা পরীক্ষিত মুই ততে অভিশাপ্য দউছে দেউছে। ই সর্প কারণରୁ 7 দিন পরে তোর মৃত্যু হয়ে যাবা ହଁ ହଁ ହେଇଯିବା 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 ঋষির যে শাপ্য ହଁ পিতার যে বাক্য ବାକ୍ୟ ঋষিঙ্কর অভিশাপ্যରୁ 7 দিন পরে পরীক্ষিত রাজাঙ্কর মৃত্যু হেবার ହଁ ହଁ তারপরে ঋষি জানি পারছেন হয় গো পরীক্ষিত রাজা তো ধর্মবন্ত রাজা হ্যাঁ তাঙ্কর মুন্ডরে কলি লাগিছে বলি করছিনা এন্তা কাম কলে মুই যেন্তা করি পরীক্ষিত রাজাঙ্কু বঞ্চাবি বলি କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲେ କେନ୍ତା କଲେ আগ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁକମୁନି ପାଶେ ଯାଇ ଓ 7 ଦିନ ଧରି ଭାଗବତ ଶୁଣି ଥିଲେ ହେ ସଭାର ମାଇ 7 ଦିନ ଧରି ଭାଗବତ ଶୁଣି ଥିଲେ ହେ ସଭାର ମାଇ সুকমুনি পাশকে যাই করি পরীক্ষিত রাজা 7 দিন পর্যন্ত ভাগবত শুনি হয় গো আমি মন্দিরে সবুদিন ভাগবত পড়লে বি কিছু কথা নেই କିଛି ନେଇ কিন্তু আমি গাঁ গাঁরে খরা মাসে যেতবে বসাছো কেনি প্রকৃতি কেতে দিন পর্যন্ত বসাবার কথা কেতে দিন 7 দিন পর্যন্ত বসাবার কথা হ্যাঁ କଥା তো 7 দিন পর্যন্ত পরীক্ষিত রাজা সুকমুনি পাশে ଯାଇ କରି ভাগবত শুনিଥିଲେ হয় গো ଆଉ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଭାଗବତ କେତେଟା ଶୁଣିଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ 2 ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ହଁ
आ गुटे हैला श्रीमद् भागवत मद भागवत भी अछि श्रीमद् भागवत मुई श्रीमद् गोटे भागवत इंग्लिश आर गोटे ओडिया के बोलती तो भागवत केनटा और श्रीमद् भागवत केनटा जानिछ केनटा गो आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबी कृष्ण नीलार चरित्र आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबी कृष्ण नीलार चरित्र भागवत कथा जेहु कर्णरे शुणिब आगो अशेष पातक तार दहन होइब बंध्या होइथिले ननी पुत्र जन्म हेब भागवत कथा कर्णरे शुणिले भागवत कथा कर्णरे शुणिले ए दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन भागवत रु देवी प्रमाण मोर कथा के मन देई सुन कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबी कृष्ण नीलार चरित्र जेनटा सुकमुनि कहितिले परीक्षितंको हाय गो सेटा हितिला श्रीमद् भागवत आर भागवत केनटा हितिला केनटा आगो महाभारत युद्ध काल रे जे जान अस्त्र शस्त्र तेज्या कले वीर अर्जुन आगो महाभारत युद्ध काल रे जे जान अस्त्र शस्त्र तेज्या कले वीर अर्जुन एथुअंते जहा हैला सुन सुज्ञजन गीता ज्ञान देइथिले अर्जुन को जे सेई श्री कृष्ण भागवत कथा कर्णरे शुणिले भागवत कथा कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन भागवत रु देवी प्रमाण मोर कथा के मन देई सुन हरि बोला नानीला तो दिने अर्जुन महाभारत युद्ध काल पहला दिनर कथा जेते बेले भगवान श्री कृष्ण हितिले सारथी आ अर्जुन हितिले रथी तो अर्जुन समस्त को देखी करी अस्त्र शस्त्र के तेजिया करी काई जे देखी देले जे पितामह भीष्म निजर दादी के मु केनता करी मारबी देखी देले जे गुरु द्रोणाचार्य जेन गुरु ठारू मु शिक्षा पाइछे से गुरु के मु केनता करी मारबी हम अर्ण केनता करी ग्रहण करबी नहीं प्रभु इटा मोर द्वारा नहीं पारे मु आजी ई भारत युद्धर मु पलो छे जेते बेले अस्त्र शस्त्र तेजिया करी देले भगवान श्री कृष्ण कहले करी कराउ थाए मुहि मोबिनु अन्य गति नाही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभृतानां सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण रणभूमि रे गीता ज्ञान देथिले तो सेटा हितला भागवत आउ परीक्षित जिनटा सुकमुनि पाठ सुनिथिले सेटा हितला श्रीमद् भागवत एही परि जानो ए पुराण र विधान भागवत कथा तो करो हे श्रवण एही परि जानो ए पुराण र विधान
ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ আর যাহা জানিথিলি মুহি কহিলি বুঝাই দোষ থিলে ক্ষমা কর হে সভার ভাই এটা ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে দুঃখ হইব তুম খণ্ডন মোর কথাকে মন দেই শুন দুঃখ হইব তুম খণ্ডন মোর কথাকে মন দেই শুন